আর কিয়ামত মাননা শাহমতি আদান গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তামাম কামিল আউলিয়া মুসলিম করা হয় কেরাম বিজলাতে ইলাহি মুসলিম নূরি ভবর উজমর মাদারসে হকের মসজিদ আকেন ইমান আর কিতামাম জাহাদ রাসূল নুরানিয়ান মুনাফিক মুবারক মুবারক রমজান আর সাকা উসুল কোরআন মন্দির আর মসজিদে তামাম চলি বলি কারবে ইন্তজাম জাম সরঞ্জাম বলে খাতুল কাজী বন্ধন নিগাহবানি ইলমু হেমত নজর বদল কারবে কাজাতি আর রহমাতুল্লাহ তামাম সবে गंद में क्या मतलब मुबारक हो इलाही क्या मतलब सारी दुनिया के तमाम यहाँ अंदर के साथ माल इज्जत अल्लाह कब्रस्तान इबादत का दुनिया के ईमान के नमक आखिर जो आवर मुझे बुलाया अल्लाह अपने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिन मुझे के हुक्म मुतबे अमन का निकल तो तेरे का सुनकार इबादत में निगाहवानी इल्म नूर रहमत कुदरत में फजल करने का साथ और रहमत रमजान में शामिल करने में क्या मतलब मुबारक बोलिए मुबारक